borok phungni tika mai masa layako tong o jaga tiprasa rok yang phaibila koijana tong tiprasa 1 2 3 koijana 4 jona bihari koijana tong 2 জন अच्छा उनको बिहारी असम 4 জন असम 4 जन टोटल कितना है 10 जना borok bo jaga tiprasa asam ni bihar ni miliwe borok 10 jana beton manja 2 mas ni moton ge abo bahai ke tam khasa sagat do tangi bo samung khlaino ro जों LNT company o samung khayo tam ma khlaibo जों हाखर खुरै मारेवो रड रक मारमबो ब कनै कथा मिलगै हाखर खुरनाय माने हाखर खुर गांगा आजागा एमदे साको सुंसानि मटन हाखर खुरै मारिवो रुट हाखर खुरै रि गांगा जोंहा बरक आबो मेसिन बे फुगै रह गांगा जों yang बाक्सा रड मा दावो बाक्सा रड मा रकावो रट मेसिन मा फिटिंग मा खायो ए आम तैता tam khlaibo rod dawoi tha khurune माने बरक तमने कारेन्ट तार दाना फरो कायसा तामनि बागै पाइप दा जों माबो काहामकै सुंसुक मानया आबो मेनेजर बाय बसंगासो हाखर खुरै पाइप दाwo अंका तार दाwo ta na ए हाखर खुरै पाइप कटो दाwo आ पाइप कटो बिसिंति तार दाwo इंका केन र म खलायमानि बुसुक बालखा जों खलायनानि अनलाइन हायमानि हिंके आगस्ट मास नि 12 तारिख नि जों नकनि नखर हिंके आगस्ट मास नि 13 तारिख नि होइते जों बनिरो एटेन्डेन्ट सिनि आधार कार्ड जमा रबै जों एटेन्डेन्ट खायका हिंके जों ताबुक सुक पर्यन्त जों 5 तारिख अक्टोबर नि 5 तारिख रांगमाननि एकदम डेट फिक्स तंगमनि एके डेट फिक्स बरक जों रांमालिया जों आबोनि बागै के 3 अक्टोबर नि 7 तारिख नि तंखा तिनिखे रां बरहल रां 7 तारिख जरा रां रिनानि कक तंग 3 जिक जरा रिना तंगमनि रिबुरिलिया मिया सारिकै जोंनो माने हाटी बरहलिया माइरुं बरहलिया जों मिया हपुं माइ माचलिया ताइ 3 सापुं ताइ दागदि बर फन्ट आंखाय तमने माचायाको माने सायाको आं थासिं 3टा समय माइरुम 2 केजि पाइ रहका 10 जना बरक नि बागै तक्ति जनो तुइसा पाइ रहका आबनो संसादि हिनै हेका आंखाय आबनो न सालिया आं तमने एकदम आबनो सावै बर्दासे खाइमालिया yang nok नि ब आनि बिहिक बुसा गनां बिहिक बुसा नासिंजाक बिहिक बुसा रिचुम पानि नि बागै किसा रां दरगार नांमनि बागै एकदम टेनसन कलाये माने साइ निंमाले आंगि तो हटा निndo rangkhoksaban kherkya आने रो रांखोक्सबन करे पॉकेट खाइला पॉकेट पूरा खाइला पास खाइला 1 टाका रां करे मात्र आने आधार कार्ड तंगो बुटार आईडी तंगो गते आधार कार्ड लगी तंगो बास आम सुगनो अच्छा निनि रां बसुं मानथाय आने रां बरग तमने टोटली हिंगा हिंके जों 2 मास नि बेतन मानानि थांगा हिंके जों बहुत मानथाय तंगो हिंके बरग बुटिके जोंनो 18 19 20 दिन नि काम बुटिके डिलीट खलाइरिवो जोंनो आ रांनो फबैतनि रिका जोंनो जे 1 मास नि फुल पेमेंट दिनानि कक ठीक आसे 1 मास नि फुल पेमेंट दिनानि कक रिथुं हनि सिं आबो इन्टिजार खायतंगा 3 सिक जरा 7 तारिख पर्यन्त हिंके बर आबनो न सिनि 7 तारिख तेनि सिनि जे मास काइसेनि बेतन 12,000 तंगो आनि बर्तमान 12,000 मानथाय काट कुट के जे मानथाय आबनो मानानि सुरुइसे बरक 4,500 पेंडिंग टनिवै आनो 8,000 से बर आनो केस रहनाय बर कक साजा खाता हिसाब खाइरिवो सिङो खाटानो प्रुफ फुनुं मानो सिनि मोबाइल फुन तमने फटो बुजाक तंगो सिङो खाता प्रुफ फुनुं मानो 4,500 पेंडिंग टनिनाय आबो तामनि बागै टनिनाय जों आबो कुनु साइमालिया जों 1 टाका हो 2 टाका हो सिनि मानथाय जों सानो जों सिनि मानथायनो जों माना नांनाय आबो जों कष्ट खाइमानि सिनि दुखु कलम तैनि नरक बसगा सामं खलाय नरक बसगा मातंग जों खाय महेश खोला बाइपास नि आबोनि आगे कायसा साधना होटेल हिनि कायसा तंगो आ जागाव गोडाउन कायसा तंगो आ गोडाउन बंनि हयतेनो बाराना हाजाक जों आरन तंगो निन बुंथामा आनि बुमुं बिश्वदेव देबल पारा सुनाय मुटाय पारा ब्लक हेजामारा थाना सिदाय थाना हले थाना हंकाय सिदाय मनपुर अच्छा नो मैनेजर की साबो सिनि मैनेजर बिहारनि जों बनो सिनिया जों सिनि टिकेटानो जों सिनिवै बिनि कन्टाक्ट बाय हायो नरखे बाहायकिया ठेकेदार सब बर तंग जों टिकेटार ताबुक जों सिनि लगिनो तंजाक बसुंनो रां रियांगै तंगा बन किसान हादि अबो हंका निंताम कलाय मो तमने आनि टिकेट सिनि टिकेटार जों बिनि थुरुबो जों काम खायो ब कंपनी नि होइते काम खलाय रमजाक हिनि सावो बसुंनो तुइ हायो बदा नन सिगां सामुं खलायनि दानि सिगां नों दा बन बिनो सामुरुतु ब चिनि ते कायसा दल तंगो ब थांपायखा जोंखाय बिनि थुरुबो काम खाय तंगो चिन दल टाइम आसा तंगो
प्रलास bo tui hayo bini contact bo hingkai singkai bo thangpai kya hingkai sing bini andaron kam khai tongko rang malang ya ba mata malang no hni kam khai tongmani sing ma ete mang iko tabo usuk jora tini October ni 7 তারিখ জরা angkha আচ্ছা আপনার নামটা আমার নাম সুব্রত পাল। কই থেকে বাড়ি আমার বাড়ি যোগেন্দ্রনগর। যোগেন্দ্রনগর কত বছর হচ্ছে এই কামটা আপনার? আমি এই লাইনে আছি আজকে প্রায় 10 বছর ধরে। আচ্ছা তানের কই পাইছে আপনি? আমি তাইনের লগে কোনো হইছে না আমার তারনি যোগাযোগ করে আছে আমি প্রলাস তার লগে যোগাযোগ করেছি না প্রলাসের থ্রুতে সবাই আইছে। আচ্ছা আপনার আন্ডারে কতজন কাম করে? আমার আন্ডারে এখন বর্তমানে এরা এখানে কাজ করে 4জন। তানের সব টাকা পাইছে না পাইছে না এটা দেখার আপনার কাম তো না? হ্যাঁ আমার কাম। তারা তো 2 মাস মতন টাকা পাইছে না, আপনি কি কইব? 2 মাস বলতে হেরা তো আইছে ধরেন 20 তারিখ থেকে আইছে। ওই আমারে যে উপরে যে সুপারভাইজার তারা কইয়া রাখছে যে 5 তারিখের মধ্যে সব টাকা একবারে দিয়া দিব, সব টাকা ক্লিয়ার করে দিয়া দিব। তো আমরা 5 তারিখ ওয়েট করে থাকছে। তো এই 5 তারিখ কইতাছে স্যাটারডে, তো ব্যাংক বদ্ধ নাকি আমরা এই কথা কইয়া সেটা রাখছে 5 তারিখ। 6 তারিখ সানডে ব্যাংক বদ্ধ এই কথা কইয়া রাখছে, কইছে সোমবার দিন মানে 7 তারিখে 12টার মধ্যে পাইয়া যাবো আজকে। আজকে ডেট দিছে, তো আমরা সবাই ওয়েট করে রয়েছে। 12টা টাইম দিছে প্রথমে, 12টার মধ্যে হয়ে যাবে। তারপরে আমি 2টার সময় আবার ফোন করছি। 2টার সময় ফোন করার পরে কইছে আমারে যে ব্যাংকে যাইতেছে ম্যানেজার সুপারভাইজার আমার কইছে যে ব্যাংকে যাইতেছে ম্যানেজারে যাই সেটা টাকা পাঠাইব 4টা 4:30টার মধ্যে টাকা পাঠা দিব। ব্যাংক কত দূর? ব্যাংক তো ঠিক আমি কইতাম পারি না, ব্যাংক এরা কোন ব্যাংকে যাইবো কি আসে বিষয় সেটা তো আমি কইতাম পারি না। তো ব্যাংকে কোন সময় যাইবো কি আসে বিষয় সেটা তো আমার জানি না। আমি ফোন করছি অলরেডি হের অ্যাকাউন্ট আছে বলে না, হের অ্যাকাউন্ট আছে না কার অ্যাকাউন্ট আছে আমি এটা কইতাম পারি না। আমি সুপারভাইজারে জিগাইছি যে আমরা টাকা কোন সময় পাইবো, তো হেরা কইছে যে পাইতে 4টা 4:30 বাজে যাবো গা, ব্যাংকে গেছে। আমি কইছি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে 4টা 4:30 অবধি আমরা ওয়েট করে থাকুম। তো 4টা 4:30 অবধি ওয়েট করে থাকছি, এখন অবধি আমরা পাইছি না টাকা। এখনো বাজে গেছে প্রায় 6টা বাজে গেছে গা, এখন অবধি টাকা পাইছি না। এখন আইসি হেরা রুমে, হেরা যে রুমে থাকে আমতলিতে ওই রুমে আইসি। আসার পর আয়া দেখি যে ঘর রুম তালা। আপনারা তো কল করে আছে না? হ্যাঁ আমরা কল করে আইছি। তাহলে বাকি গেছে কি লাগে এটা তো আমি কইতাম পারি না। আয়া দেখি রুম তালা। আর আগে তো আপনারা সব কল করে আছে আমরা আইতাছি কইছে সবাই আইছে, কিন্তু আইসে দেখি রুম তালা। এখন ফোন করছি, ফোন করার পর কইতেছে আধা ঘন্টা দাঁড়াও আইতাছি রুমের সামনে। আবার কই গেছে? ফোন করছি পরে কয় মার্কেট গেছে। কি করতে গেছে? মার্কেট গেছে, কি করতে গেছে এটা তো আমার আর কইছে না। আমি জিজ্ঞেসি যে কিটা করতে আসো, কই আসো, ও মার্কেট আছে আইতাছি আধা ঘন্টা দাঁড়াও টাকা নিয়ে আইতাছি। আপনি মনে হয় না দিব যে 12টা টাইম দিছে, 1টা টাইম দিছে, 2টা টাইম দিছে, এরকম 4টা 4:30 টাইম দিছে? এটা তো এই কোম্পানির তো আমি এই কোম্পানির কাজ করতেছি ফার্স্ট লেনদেন। এই ফার্স্ট লেনদেনে তো এমন তো আমি তো আর মানে কিছু বুঝতে পারতাছি না যে আপনারা তো কইছে টাকা তুলতে গেছে। হ্যাঁ এখনো কইতাছে যে টাকা লইয়া আইতাছে। হ্যাঁ এখনো কইছে রিসেন্ট, এখনো কইছে আমারে যে টাকা লইয়া আইতাছে আধা ঘন্টার মধ্যে। বাজার থেকে মার্কেট গেছে, মার্কেট থেকে টাকা লইয়া আইতাছে, আমার এই কথা কইছে। আপনারা এখনো অপেক্ষা করে কত টাইম হইছে? আমরা এখানে আইছি প্রায় আধা ঘন্টার উপর হয়ে গেছে। হে কত টাইম দিছে? হ্যাঁ ওখানে ফোন করছি পরে আধা ঘন্টা টাইম লইছে, আরো আধা ঘন্টা লাগবো। না পাইলে কিটা করবো? ওখানে আমরা না পাইলে আমরা অনেক প্রশাসনের দ্বারস্থ হইব, প্রশাসনের কাছে পুলিশের কাছে যাবো। আমরা এফআইআর করুম, কোম্পানির নাম যে কোম্পানির কাজ করছে এই কোম্পানির নামে এফআইআর করুম। হেরা যত সামান টামান আছে সব আমরা পুলিশের থেকে মদত লয়ে এসে আমরা হেফাজতে রাখুম যতক্ষণ অবধি টাকা না পাওয়া যায়। ঠিক আছে এটাই করুম। नों खबर तो मताय कामिनि न जों गामि गायसनो ताय हो इको सुनाय एरिया खलायो। अच्छा नों बासुं मान थाय आं 12,000 मान नोंखे बरनि yang pagila नोंखे बरनि आं गन्द सरनि ओमा नोंखे नों yang कजना sini yang no ko जों मताय गामिनि बर' बासन दं जों मिलियोनो जों टोटेल 4 जना नोंखे बेसेबां मान थाय? आं 11,000 मान थाय। नों बुंतामो गोविन्द yang pagila tisa नोंखे बरनि आं सुनायनि नों पारागासिनो ना पारागासिनो नोंखे बेसेबां मान थाय? आं 12,500 मान थाय। जतन एक टाइम फाइबो ना कि नर तिनि टाइम खलायनाय नरम दे सां बकरिखा नों गरिखा रां बकरिखा आंके sini tikidar dङ माने sin logiwo bosongo tam khone जों सामि abo माने bosongo rangdar nor ya mo bin thani samane abo जों तो bin through to ji kam kayong ba गे खाजन थाकते बुसं सिं नुखा बरक
date by date 5 tarik থেকে রেজাক দংমানি গাঙ্কে তিনি ব 12 ও ফাই রে রাং রফানি অবহানি গতনা আর পরে সিংনবো সাকা ঠিকাদার আমারই তো কইছে না আপনি 4:30টার সময় টাকা পাইবো হ্যাঁ আপনি তো কইছে না আমার তো ফোন করে কইছে 4:30টার ভিতরে টাকা সব দিয়ে দিমু হ্যাঁ 4:30 তো এখন তো 6টা হয়ে গেছে কা এখন পর্যন্ত টাকা আইছে না না এখন তো আমরা সামনেই তো ফোন করলাম আমরা তো আয়া পড়ছে এখানে হের বাড়িতে হ্যাঁ আমরা সামনেই তো ফোন করলাম আবার এখন দেখলেন এখন আবার টাইম দিছে আধা ঘন্টা বনো আনে সাও 4:30 সময় বিসিং ন রাং রেজাক বানি যতন ন একে 4:30 লাইখা তাবুক 6টা তামি তো 6টা 10 তামি তংখা একে বনো WhatsApp তি অ্যাকাউন্ট রসানো কাকে বো একাতে WhatsApp দর হানি পদের পন তামুং তংগে সাইছে মালে অবাই খলানি তাবুক সুজরা yang ko flight ticket tanjak bo tongo bihar thangnai rok train ticket tabuk thanan hini bo bag ready khlai jak हम लोग का ट्रेन नहीं मिलने से कल में भी रुक जाना पड़ेगा 3 दिन से हम लोग का ट्रेन कैंसिल हो रहा है आज तो नहीं रुक गया कल भी तो सुबह जाना ही है जैसे भी आज पैसा नहीं मिलेगा तो हड़ताल होगा बांग्ला हो बिहार हो कोई भी हड़ताल होगा और आसाम में जितना भी मशीन चल रहा है ना सबको हम लोग स्ट्राइक करेगा अजगावते बो उनको बरक फ्लाइट टिकेट तानजंग मिया बो कासे कैंसिल खायनि साव तिनि बो कैंसिल खायनि नांनाय 8टा समय फ्लाइट गरन दांमा एका थाङै मिया ग बरक बो टोटली बेक टु फैलायजाक इंके बरक ने बिहार नि बो बेक टु फैलायजाक माइयां कांगे थाङा अरन रुतुक तंलाय अरन नासिं तंलाय नि साव बरक इंके जों किसा नासिं तंलायते आधा घन्टा बरक ग्रनाय दे रिया बम हायगो थांलाय तिनि बागे संलायसनि जतन हामबाय।